National Research and Innovation Agency, BRIN, the Honorable Dr. Engineer Agus Horyono, Head of Research Organizations of Engineering, BRIN, Dr. Yeni Meliana, Head of Research Center for Chemistry, BRIN, our honorable speakers and moderators, and also all of distinguished participants. Ladies and gentlemen, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a great pleasure for me to welcome every one of you to the 7th International 21 Applied Chemistry Breakthrough for a Better Future, Wednesday, September 29, 2021. This symposium will be held on September 29 until 30, 2021, co-organized by Research Center for Chemistry, BRIN. Ladies and gentlemen, this event will try to bring up issues about applied chemistry, with the topic of interest include environmental and analytical chemistry, clean energy production technology, food processing technology, green process and chemical engineering, material and catalysis, natural product and medicinal chemistry, pharmaceutical technology and drug delivery system. Ladies and gentlemen, in our symposium, there are various keynote speakers. First, Dr. Jahangir Kamaldin, Advanced Medical and Dental Institute, University Science, Dr. Anna Phelan, Global Scholars Coordinator, Graduate School, University of Queensland, Australia, Dr. Chandrawati, Research Center for Chemistry, National Research and Innovation Agency, BRIN, Indonesia, Firman Kurniawansyah, PhD, Chemical Engineering Department, Institut Teknologi Surabaya, Indonesia. Ladies and gentlemen, due to the COVID-19 pandemic, the symposium will conduct virtually and live from Zoom meeting room and official YouTube channel of LIPI BRIN. All of the organizing committee working with enthusiasm to prepare the symposium. In our behalf, we hope the symposium will running smoothly and all participants would get any new knowledge and great collaboration. Well, ladies and gentlemen, please be prepared for the first agenda, National Anthem, Indonesia Raya.
Ini Mbak siapa sih ini? Ladies and gentlemen. Oh, yang orang kita. Oh. International Symposium of National Research and Innovation Agency and officially open the webinar. Dr. Laksana Trihandoko, the time is yours. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me to welcome you all to our ISAC 2021 conference. This is the 7th conference, and for the second time, the conference is being held in virtual format. I want to in thanking the many people who have helped organizing this conference and all of you for joining us today fast since the outbreak of the pandemic, during which time it has caused enormous loss and damage to people all over the world. Finally, we are beginning to see the light at the end of this dark tunnel as effective vaccines are being rolled out. Over a year later, the pandemic has changed the way many of us look at the world. We, as a society, have reassessed what is important to us and what we value, including how we think about developments in sciences, nature, and the environment. The development of research and innovation ecosystem will be the focus of the National Research and Innovation Agency in 2021 and the years to come. This is an effort by the government to change the paradigm from an economy based on natural resources to an economy based on innovation. As one way for Indonesia to achieve its vision, Indonesia will become a developed country in 2045. To align innovation research with development needs, National Research Master Plan increasingly important because national development requires sectoral planning to integrate and integrated steps, especially between ministry or institutions, to improve the efficiency and effectiveness of the implementation. In this occasion, I would like to extend a special welcome to our delegates. I appreciate that many to share your research progress and your expertise with us. Special thanks go to keynote speakers, Dr. Jahangir Kamaldin, Dr. Anna Pilan, Dr. Chandrawati, Firman Kurniawansyah, PhD, distinguished guests, and also many sponsors. I hope that you can find the meeting valuable, enjoy the meeting up with old friends, and making new contacts and network. I also wish you to extend our thanks to the organizer for their great commitment to run all the things of the research scholars and industry delegates to share their experiences and also research results in this conference, as well as to initiate international collaboration among participants. Wish you all have an extremely successful meeting, both personally and professionally, in this pleasant place. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the next agenda, the speech from Head of Research Organization of Engineering BRIM, Dr. Engineer Agus Haryono. The time is yours.
Welcome, ladies and gentlemen. Thank you to Dr. Laksana Trihandoko, Chairman of National Research and Innovation Agency, for your welcome speech. And I also would like to thank to each and every one of you for being here virtually today at this important 7th International Symposium on Applied Chemistry, ISAC 2021, organized by Research Center for Chemistry, BRIN. My name is Agus Haryono, Acting Chairman of National Institute of Engineering Sciences, National Research and Innovation Agency, BRIN. It is such a great honor for me to speak on behalf of National Institute of Engineering Sciences. Let me begin by giving you a warm welcome to this virtual conference. Before we get started, I would like to express my appreciation to the Honorable Chief Guest, respected directors, speakers, and all our other guests. We could not have done this conference without your participation. I am also grateful to all the 7 ISAC steering committee members, the members of the organizing committee, and all the volunteers who have arranged this wonderful program. I welcome all the participants from academia, students, industrial practitioners, and researchers. We are also fortunate enough to get supported by a partners, sponsor, who also organized the scientific conference. This conference is part of BRIN 2021 conference activities aimed to bring together researchers, academia, and industries to share information and their research results. We have also won this conference will reach the objective of this conference on accelerating research and innovation on applied chemistry for inclusive and sustainable industries. As you are all aware, the current situation of COVID-19 pandemic, this event should be conducted virtually. The speakers in the conference are uniquely placed based on their topics on applied chemistry. It will be great to hear from our keynote speakers and all of the presenters about especially natural medicine and nutraceuticals. I hope you will have the most productive 2 days of interesting and stimulating discussions. I would like to close my speech by expressing my sincere wishes for this conference will be a great success, not only as a chance to share knowledge and experiences in applied chemistry, but also discover new opportunities in this still growing area of research on the future applied chemistry, as well as its collaborative research opportunities. I wish you all a fruitful and productive discussion. Last but not least, I would like to sincere thanks to all of you for being able to join this virtual conference during the long COVID-19 pandemic. By this, I declare to open this conference. Please stay healthy and happy during this long pandemic. Again, thank you very much and enjoy the conference. Ladies and gentlemen, we will hear the speech from Head of Research Center for Chemistry, BRIN, Dr. Yeni Meliana. The time is yours. Good morning to one and all present, respected to Dr. Laksana Trihandoko, Head of National Research and Innovation, Dr. Eng Agus Haryono, Presiding Officer of Research Organization Science Engineering, dear colleagues, keynote speakers, organizers, committees, and all participating delegates. It gives me immense pleasure on behalf of conference organizer in welcoming all of you to the 7th International Symposium on Applied Chemistry, ISAC 2021, organized by Research Center for Chemistry, Indonesian Institute of Sciences, LIPI, or now known as National Research and Innovation Agency. We are really thankful and grateful for your presence
virtually to this symposium, which are reflecting vigorous enthusiasm in collaborating international researchers despite this pandemic situation. To this day, we had cordially invite all the professors, researchers, scholars, and industry delegates to take this opportunity for international collaborative conference, which has resulting about 102 registered abstract to be present on this webinar. These are comprised on 7 main topics and are having scope on applied chemistry to break through the way we live for the future. We are also glad and honored to know that research to be considered as an international output of publication for AIP Proceeding Conference indexed by Scopus. Therefore, I would like to thank the organizing committee for their constant effort to this international conference. We would also give thanks to PT Era Mitra Perdana, PT Horiba Indonesia, PT Dynatex International, and PT Berka Niaga Medica that act as sponsorship representative to this ISAC. We wish all of us could bring out the positive prominent outcome as the result of this conference and could possible further work together. We are very confident that this conference will be very successful like every other years, and we request your cooperation to make it memorable. Thank you, and please keep healthy. Ladies and gentlemen, we will also hear the speech from the chair of 7th International Symposium on Applied Chemistry 2021, Dr. Muhammad Al-Mutaki. The time is yours. Wabarakatuh. Distinguished delegates, speaker, ladies and gentlemen, good morning everyone. On behalf of the organizing committee, and I warmly welcome all distinguished speakers and participants to the 7th International Symposium on Applied Chemistry, ICIC 2021, organized by Research Center for Chemistry, National Research and Innovation Agency, GRIN. We are honored to organize this conference as one of 2 abstract registered participants and 4 keynote speakers from across the world are participating in this event. During today's conference, there will be present about 102 abstracts covering all aspects of applied chemistry and the topic of interest of the 7 topics in the ICIC meeting. We are also honored as all accepted peer-reviewed papers will be considered for publication in AIP Conference Proceedings indexed by Scopus. Here, I'm delighted to acknowledge the incredible support from many research institutes and universities, and also special thanks to PT Ramitra Perdana, PT Horiba Indonesia, PT Dynatex International, and PT Berka Perkasa as sponsor in this event. Finally, I sincerely hope that all participants will have an exciting and productive meeting and apologize for any inconvenience during the interaction of our assistants. I hope all of you will have fruitful and rewarding deliberation at the 7th International Symposium on Applied Chemistry, ICIC 2021. Thank you very much for your attention and keep healthy. Ladies and gentlemen, we'll move into the next agenda, screen capturing session. To all of guests and all participants, please turn on your camera.
We will begin the screen capture. 1, 2, 3, started from page 1. Page 2. Page 3. And page 4. Thank you for all your cooperation. Ladies and gentlemen, the 7th International Symposium on Applied Chemistry 2021 is sponsored by Era Mitra Perdana, supported by Dynatech International, Horiba Indonesia, and Berkaniaga Miaka. Ladies and gentlemen, I would like to invite our sponsor, Era Mitra Perdana. Era Mitra Perdana, established in 1996, holds the role of sole agent, distributor of advanced material, research laboratory equipment, BET surface area, porosity analyzer, TG, DTA, latometer, thermal conductivity, particle size, nano, zeta, mate, potential, other general laboratory equipment. I would like to invite the delegation of Era Mitra Perdana, Mr. Muhammad Rifai, product support of Era Mitra Perdana. Mr. Rifai, the time is yours. Okay, thank you very much. First of all, I'd like to ask permission to share my screen first. Okay, I hope my screens are already visible by everyone in here. And okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, good morning. I hope we're all in good health and good condition. First thing first, I'd like to introduce myself. My name is Rifai, as a product specialist from Era Mitra Indonesia. I'd like to say thank you for the organizer and everyone here to give us PT Era Mitra the opportunity to join this event. On this particular event, we'd like to give a short introduction on our company as a distributor and couples of our flagship products in this presentation. PT Era Mitra started in 1999 as a distributor for laboratory instrument which specialized in material science research. During our journey, we managed to have a very good relation with hundreds of customers all across Indonesia, from government institutions, private manufacturers, universities, and research institutions such as LIPI and many other customers. Since 1999, we managed to cooperate with many manufacturers, which mostly from Europe and USA. We also have products from Asian manufacturers, which also have good quality with competitive price. Other than
materials other than our material scientific instruments products. We also sell many kind of general laboratory equipment to accommodate lots and lots of our customer requirement outside our main product. These are our main product, which each these are our three main products. The first one is micromeritics, and then also Picaro and Linsays. Each of them has a specific application on material science, but I'd like to highlight our main product into these two, which is micromeritics will be discussing about gas absorption analysis, and Linsays will be about STA or simultaneous thermal analysis. The first one is micromeritics. As you can see, micromeritics already have experience about decades on developing material characterization instruments such as surface area porosity is the big product. And when we talk about material characterization, I'd like to talk a little bit about particle, which we can see there are two kinds of particles. The first one is non-porous material, and the first one is porous material. And both are very different in characterization, especially in correlation to particle size. The first one is for non-porous materials. We can increase the surface area by decreasing the size of each particle. But for non-porous material, decreasing the size of each particle, not always increasing the surface area. Sometimes the bigger particle already has a bigger surface area. This is the method that we can use to characterize porous material, which is gas absorption method for measurement of porosity and surface area. And there are two kinds of gas absorption depending on the interaction between the gas as the adsorptive and the surface of each sample or materials. The first one is phase absorption, which phase absorption is the event when the adsorptive or inert gas reacted or contacted with surface, but there are no reaction at all. There are no bonding or there are no it's also reversible reaction. There are no reaction, and it's easy to attach and easy to detach. But for chemisorption, there are reaction between the gas and the surface, and the different also on the absorptive, like the gas. For physisorption, mostly working on inert gas, but for chemisorption is for reactive gas, which will be reacting with the surface of the sample. This is the picture how the physisorption explained. It all started with low temperature equilibrium and evacuated atmosphere, and when gas adsorptive insert the system, slowly the molecule gas will be attached onto the surface and covered all the surface in monolayer. Then we can calculate the surface area, and the more pressure increase, the more gas will be stick onto other gases and will be stacked densely onto multi-layer coverage. Then we will be calculating the porosity and also the pore volume. This is the instrument that micromeritics has to accommodate all those analysis. Like there are 3 stars with 3 samples simultaneously. We're working with mesopore analysis of the porosity, and then the ISAC series working with micropore analysis, and also have a different configuration with 1 sample analysis, 2, 4, or 6 sample analysis. And then there are 1, 3 flex, which is the flagship models, which have flexibility on configuration and also the highest precision. The flex is
high-end product or the flagship model from Berkepribadian capable to run 3 microprocessor analysis simultaneously and having the highest resolution and also the sensitivity for measurement for physics option. Reflex also have a vapor suction capability for other application, and it can run 3 different adsorptive or 3 different gases simultaneously for each sample analysis. This is the example of analysis of Carbopack F, which run on a reflex. As you can see, the reference, the red arrow, the red spot or the red isotope as the reference was done by Crook et al. Langwidth for 15, number 4, 1999. And when reflex try to rerun the same experiment, it gets the lower relative pressure. I think it's almost 10 to the 6th relative pressure. This is also an example data for ZSM5 sample, also run on reflex. As you can see, the low pressure ZSM5 data equilibrium data exceeds the expectation, which relative pressure can go below 1/10 to the 8, to the -8. Sorry. The next lineup is a chemisorption analyzer, which we can run temperature program reaction and also active metal surface or percent dispersion and also acid strength on catalyst. The lineup is start from Chemisop, which is still a semi-automatic analyzer, and there are also AutoChem, range dynamic chemisorption, and there are also ISAC 2020 Chemi and Chemisorp high throughput, which run static chemisorption, and the last one is reflex Chemi TCD, which also run dynamic chemisorption, the same as AutoChem 2920. This is typically the most high-end on the chemisorption analyzer from Micromeritics, which has capability of dynamic chemisorption for temperature program analysis such as TPR, TPO, and TPD for acid strength. And it also have capability for manual and automatic loop injection for pulse chemi, and also analysis for metal dispersion analysis. It also have a built-in up to 4 built-in mass flow control for more precise gas flow. And for the operation is fully automatic. We can set each procedure step by step by the software. Also on the calculation and the report option. This is the example how the software set up a program for analysis. We can see the step by step of the analysis of the procedure and the example result for the pulse chemi by pulse iteration. This is also the example of report option of the software. We can select one of many options for the result we want to display on the report later. And this is the example of the peak analysis or calculation for the analysis result, for the peak result. And this is also show you how we do quantitative measurement from the peak result of the analysis using the calibration file. Okay, that's from Micromeritics, and the next part is from Lindsys. Lindsys is a company from Germany which also have decades of experience developing thermal analysis, thermoelectric, and thermal conductivity instruments. And we like to highlight the presentation on the STA or simultaneous thermal analysis, which it can run simultaneously measure thermogrammetry or TGA and heat flow measurement or DSC in one analysis with one sample.
There are 3 different configuration depending on the resolution of the instrument, which is for the TGA. The first balance have 0.25 microgram, and second one is 0.1 microgram, and the third one is the bigger sensor for 35 or 50 grams. And the SDA can also accommodate the results such as oxidative thermal stability for materials, composition for multi-component systems, estimated lifetime of products, the composition kinetics of materials, the effect of reactive atmosphere on materials, moisture and volatile content on materials, transition temperature, heat of fusion and reaction, and also melting and boiling point. This is the system of the instrument of the SDA. As you can see, we have everything like the sensor or balance is at the bottom of the system, and the yellow one is the measuring system. Is connected to the upper instrument that's covered by the furnace, which can move freely to the top and will go up and down as it for analysis, and we will go up for when we want to access the crucible or the sample. This is also the key point why lenses have a better design in the instrument configuration, because it has a sample on top configuration. And why is it better? Because for the bottom sample configuration or vertical system, it has the advantage of sample position within furnace, but the disadvantage is for difficult for exchange the sensors, and it also dangerous gas flow within the balance. The sensor position also depends on the sample weight. And for the second one, for the horizontal system, it has the advantage of it has the small buoyancy effects, and the disadvantage is sensor exchange are very difficult to maintain, and sample handling is also difficult, and it requires very high purge gas for running on atmospheric condition. But for lenses system, the sample on top configuration, it has a lot of advantage, such as it is so easy to handling the sample, and it's also easy to exchange the sample holder, and it also have a more stable position, which is the furnace is the one that is moving, not the measuring system. But the disadvantage is only the construction is complicated, but that is the manufacturer side. Lenses also offer a wide range of condition, like to accommodate a lot of applications, such as analysis from low temperatures. This is from -150 and up to 2,400 degrees C. And it also comes with different types of thermocouple, and also different type of element furnace, which is accommodate a different condition of the analysis, like such as inert condition, oxidative condition, reductive, and also vacuum condition. This is an example of how we can extend the analysis by using MS, FTR of GCMS, by using a coupling system, which we can extend the analysis by analyzing the output gas from the analysis from the lenses instrument into different instruments such as MS, FTIR, or GCMS. And there are also 3 different gas control to accommodate a stable flow coupling system. There is a manual gas control. We can control 2, 3, or 4 gases, and semi-automatic also control 2, 3, or 4 gases. And the fully automatic using MFC, it will be built inside this lenses instrument and can control up to 6 gases.
This is the example result from Lindsay's which coupling with MS. As you can see, the red one is the result from the TG analysis, and the blue one, the bold blue one, is for DTA from DSC analysis. And as you can see, the DSC peak correspond to the where there are much change happens. As you can see at the 200 degree, 500 degree, and on about 800 degree, the signal correspond to each other. And from the MS, it also show the same result. I mean, correspond to the STA result, like the ion current for 18, also ion current 18 at 200 degree, ion current at 28, CA aux at 500 degree, and also at 800 degree for ion current at 44. The next example is also from the decomposition of rubber running on STA. As you can see, the TGA result shows in blue graph, and the AC result is in purple. And you can see the each peak is correspond to each other. That's why one advantage that we can run TGA and DSC at the same time simultaneously, and with one sample we can get two analysis more precise because it was run in the same condition and the same time. This is another example how SDA can also accommodate fast analysis. It was run about 10 minutes. As you can see, the heating rate and the cooling rate is quite fast, and also can see the result of the TGA quite precise. Okay, in summary, that was our flagship models, and as a distributor, we hope we can get the customer the product which has a good quality and the competitive price, and not only selling the instrument, with also doing the installation and training for the end user, so the end user can run the system or the product we sell while running. And we also sell the accessory and also the spare parts for each instrument we sell. And for highly sensitive instrument, we also offering the contract service to do regular or annual preventive maintenance. Okay, I think that's it from PT Ramita Perdana. Thank you very much. If there will be any question, if there is any question, please just ask or reach us out at email at sales@aramitra.co.id. Sorry, and take a look at our website at aramitra.com. Ladies and gentlemen, this is the end of opening ceremony. We will have break time from 9:20. I will repeat, from 9:16 until 9:35. The plenary session 1 will be begin at 9:35. Please ensure you're logged in into the main room. Thank you very much. To all participants, the committee already renamed the Zoom ID according to the participants' category. Please ensure the Zoom ID is correctly written within the format after you are logged in into the Zoom meeting room. Thank you.
Ladies and gentlemen, there are several announcements to all participants. First, have a stable internet connection during our symposium. ISAC aja bermasalah koneksi. Please make sure that your computer has working camera. The host will automatically post video of all participants. Automatically will be function for delivering questions to the ongoing discussion in the session. Requesting for changing to the other breakout session in the parallel session. By organizing committee. Dear keynote speakers, moderators, and all participants, please don't forget to fulfill moderators and all participants. Please rename ID properly according to your category up into the correct group in the parallel session. To all participants that would like to ask questions, please state your name, institution, and also the panelist name that you want to deliver the question. Ladies and gentlemen, we will begin the plenary session 1. We will have the first session of presentation with the topic of the thalidomide tragedy, importance of applied chemistry, advance in medicine development, Dr. Jahangir Kamaldin. And the second session of presentation with the topic of development of SARS-CoV-2 detection based on RT-LAMP to respond the need of testing capacity in COVID-19 mitigation, Dr. Chandrawati. For this plenary session 1, may I kindly invite our moderator, Dr. Abdi Wira Septama, researcher from Research Center for Chemistry, BRIN. But before Dr. Abdi starts the session, let me introduce our moderator first. Before we start the session, let me introduce our moderator first. Dr. Abdi got his PhD in pharmaceutical sciences of Songkla University, Thailand. Master Science in Pharmacy, University Kebangsaan Malaysia. And undergraduate degree from Universitas Sumatera Utara, Indonesia. Currently, Dr. Abdi is one of the researchers from Research Center for Chemistry, and previously Dr. Abdi is senior lecturer. The Faculty of Medicine, and he got his postdoc fellow in Longhorn University. Dr. Abdi, the time is yours. Finally, Dr. Abdi, the time is yours.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to all. Thank you so much for MC for introducing me. And from now onward, we are going. I'm going to be a moderator for this plenary session. As being informed, today we have two keynote speakers from two different fields, and I do believe both of our keynote speakers are experts on their own research field. So today, the first keynote speaker is Dr. Jahangir Kamaldeen, and the second one is Dr. Chandrawati. And for Q&A section, will be slotted around 30 minutes after the second keynote speaker finished the talk. For each keynote speaker, we'll deliver the talk around 40 minutes. Okay, let we move to our next agenda to hear the lecture from first keynote speaker, Dr. Jahangir Kamaldeen. How are you, Dr. Jahangir? Can you hear me clearly? Alhamdulillah, thank you. Okay, before we start our lecture, I would like to introduce our keynote speaker. Can you share the CV? Right. Our first keynote speaker is Dr. Jahangir Kamaldeen. It's from Advanced Medical Dental Institute, University Science Malaysia. Dr. Jahangir got his PhD in biology from University Science Malaysia, and got his MSc in biology at the same university, as well as the undergraduate from University Science Malaysia. Dr. Jahangir also a senior lecturer Science Malaysia. He is OECD GLP registered lead inspector. ISO 17025 registered lead assessor, 9001 certified leader, and ISO 13485 GMP internal auditor, NPR GCP certified practitioner, and the last NIOSH certified safety health practitioner. Okay, today Dr. Jahangir will talk about the thalidomide tragedy, importance of applied chemistry advanced medicine development. Without further delay, we would like to invite Dr. Jahangir. Dr. Jahangir, time is yours. Dr. Jahangir, time is yours. Thank you very much, Bapak Abdi. Let me share my screen. Bapak Abdi, is my presentation visible now? Yes. Thank you. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. First foremost, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the organizing committee for the very good job organizing this event, which is of course during the still challenging moments. Of course, without forgetting the organizing institution, which is the Research Center for Chemistry, which is now under the rebranding of the National Research and Innovation Agency, BRIN. Of course, not to forget we have Dr. Laksana as the head of the BRIN, and also Bapak Agus, Dr. Agus is now the head of the engineering organization, and of course Ibu Yeni Amalena, our director for the RCC, and of course Dr. Muhammad for the chair for the symposium, and of course not to forget Dr. Tini, our connector, our collaborator, connection between the University of Science Malaysia and also RCC. Okay, ladies and gentlemen, distinguished guests. Okay, I wish to make it as a relaxed session, because we have been very stressed being at home and not able to go to work, do experiments. Okay, but I hope as Bapak Laksana stated earlier, the light is end. We can see the light at the end of the tunnel. Today, we can see more people getting vaccinated and things are getting improved. Inshallah.
Okay, now, fairly to say, I'm very honored to be in this symposium. This symposium consists of all the vast experienced scientists in the applied chemistry or in chemistry. I'm a biologist, but I wish to take this opportunity to share how much I appreciate the existence of chemists, person who do work on chemistry. Without them, we cannot progress. So with the special title today, looking at the history of the thalidomide tragedy and how it happened and how the development of applied chemistry, the progress of applied chemistry become very important in solving or even in overcoming the issues that found and eventually become advancing in the development of medicine. Therefore, I hope this title meets well with the theme of this so-called theme of this. Sorry, why suddenly it's escaped? Hold on, let me put it back. Okay, with the theme of this symposium, which is applied chemistry breakthrough for a better future. Okay, ladies and gentlemen, I'm as a biologist, I accidentally been working with the chemical from my beginning of my career, from pesticide, from active ingredient, herbal ingredient. So my role basically as a biologist, I evaluate chemicals on the angle, on the perspective to see whether they're safe or whether they're effective in terms of quality assurance. So that's where I believe the chemistry becomes very important. It's prerequisite in any bioassay work. We don't have a chemistry, you don't have the certificate of analysis of the chemical compound. There's no much fruitfulness in doing the bioassay. So here you can see, I cannot start my work even without any chemical analysis. So it comes a rule number one. So therefore, let's look at the agenda of today when I'm presenting how we look in terms of the chemistry in pharmaceutical, in medicine. Now, I'm taking this example from a university in Japan. It has its own department of applied chemistry. And it gives a definition, of course, definition. So let me get my pointer right here. Definition is all about understanding the basic chemical properties and eventually producing new materials. It's a new solution. So it is a heavy task. It's not only having a knowledge, but you have to translate the knowledge to something functional. So this is a very hard work to be done. It's a continuous process. And if you look in the daily life, it covers not only the field of knowledge of chemistry, but it relates directly with for example, physics, earth science, and not to forget the biology and medical science. So today I will try to put it in the picture to see how much it becomes very important in terms of medicine development. So ladies and gentlemen, if you put applied chemistry, it's very wide, but I want to put in these two very important perspectives, whereby I put it my abbreviation, CC means chemical characterization. So in my lecture, when I say chemical characterization, it's a very, very long process. It covers identification, quantification, physical, but I just put it as CC. And it also have another paradigm of perspective. When you look at HIC, you look at the hygiene from impurities, contamination, which also includes identification, quantification, and removal. So basically, in a medicine finished product manufacturing, these two is essential. You can't run away. So even like Bapak Agus were telling that now we're looking at nutraceuticals. These are key things that sometimes we tend to overlook. That's where, for me, RCC in brain play a very important role, and equally in any other institution in the world, the chemist, you are the core. Without you, we cannot move forward. It's very important. So I believe this symposium giving the recognition to that, but I want to give an objective evidence. Is it really true? So if you see in the manufacturing of a finished product of pharmaceuticals, medicine, you start with the starting materials. You need reagents, you need consumables, you need standard reference, you need active adjuvant. For the production itself, you need to have this identification process, the chromatography, the spectrometry. You need the physical chemical properties. You look into the pharmacopoeia. You see everything's mostly about chemical characterization, chemical identification, matching with the quality.
and so many things. So therefore, if you look in this perspective, sometimes people don't see there's a chemist, there's a chemist life there. Even as a pharmacist, we learn about chemistry. It's the essence of that. It's very important. So this is the background story of how it relates to the medicine development. Now, how about thalidomide? What is thalidomide and why we are looking at the applied chemistry perspective? Definitely, it is a chemical substance, but interestingly, this chemical substance was developed in 1965. The charge number, the charge number, the system to create a chemical abbreviation system, a chemical abstract system, whereby you assign a charge number, like an identification number for each compound, only existed in 1965. Just imagine all the compounds that was found earlier than that. There's no ID. And this thalidomide was synthesized in 1854, which is almost 10 years before the charge number even been introduced. See? So this is a situation whereby the thalidomide is a very classical story, interesting story, which is just happened after the World War II. But the knowledge of chemistry people translate into medicine. Okay, so thalidomide basically is a compound that interestingly is similar to a biochemical product in our human body. It's a glutamic acid. Okay, and since it's part of the biological system of human, it has its own function. So naturally, is actually a excitation agent. It excites the neurosystem, the neurotransmitter in the CNS. Okay, so this was synthesized even in 1954. Dedicated synthesis, not because they want to make it as an experiment reagent or an experiment compound, was designed for the purpose of drug medicine by a company in West German, Chemie Gruntel. So this is something goes back applied chemistry. Very specific. Using a compound with dedicated approach developed into a ingredient for the purpose of medicine. Now, looking at the so-called the development of the applied chemistry, if you see that, as earlier mentioned, thalidomide was developed between this in 1954s. The development synthesis started in 1950s and around that. Now, then you compare with the advancement of the isomer chromatography. Earlier, I was in my earlier slides. This is an isomer. It's an isomer. It has its own the isometric component, and therefore at that time you can see how people developed. You see, 1970s. Only then the HPLC existed. Before that, there was no HPLC. So just imagine drug being developed without all these technologies. You don't have the chromatography system in place. All these are not here. These are all critical elements or technology needed for chiral chemistry, but it was not there at that time. Okay, so these are the enablers that will allow. Without this work, these are very hard work done by chemists worldwide, by applied chemists worldwide, that enable new technology which allows better understanding of the active ingredient for the medicine use. Now, looking at thalidomide, the character, right, is a compound that is called racemic. I think you know better than me, but this information was not available at that time. You can imagine with all those apparatus or the technology, they know they have the compound which is thalidomide. They know is a derivative of the glutamic acid, but they might even know the character, might never known the character of the racemic properties of this compound. Looking at, they don't even have the technology at that time. Okay, now why it's become a tragedy? Why thalidomide is a tragedy? It's a compound. Now, this the development happened around 1950s, whereby they developed mimics. This compound mimics. Remember, this thalidomide is synthetic, but it mimics glutamic acid derivatives. Okay, and it is specially designed as a sedative drug. After post World War II, people have a lot of stress, people have a lot of anxiety, depression.
So they need drugs to make them sleep. So this sedative drug become very important, essential, a good marketing. At that time, it's a very big demand of business. So therefore, there was a push. Why sedative drug had a push? The question, why so many drugs? Why suddenly you look at sedative drugs? That's one of the reasons. Because of the post-war scenario, there was a big business opportunity. Again, you can't run away. The basic life of system, there's always a push for demand and also supply. So looking at the demand, so it definitely pushed to the development of a drug for sedative drugs. So it was originally meant to give sedation, to enable people to sleep, okay, from the to recover from the depression and so forth. Okay, now in 1950s, it is not common. In 1950s, it's not common for any medicine ingredient, active ingredient. It's not common to test for fetus safety. Nobody do that actually. People don't think about that. So therefore, the thalidomide was never tested on pregnant animals. It was tested in animals for safety, but only on healthy animals. This is another issue that I want to mirror the current development of nutraceuticals. We rarely see people do investigation. What's the impact of nutraceutical, the natural products on the pregnant model? We never do that. We only do mostly we do on the healthy rats, healthy rabbit, and we declare the product safe. But see, look what happened. This is the things happened in 1950s, many years back. Of course, that time to blame them, partially is not, because there's no technology available and it's not common practice to do testing on pregnant or on fetus of animals. Okay? So it didn't happen at that time, but they did animal tests on healthy adult, rats, mice, they did that and showed this compound there's no LD50, doesn't kill. You cannot get LD50 more because this compound is part of the body. It can be metabolized, but again, it have functional, but it's okay for adult non-pregnant animal, no issue. So therefore, it was approved in 1956, okay, to be marketed in Germany at that time. And because the product was so good that it gave a relaxant to people's sleep, it was intended for adults, but nobody considered thinking about issue of what happens if pregnant ladies took this medicine. Nobody really put in the picture that. But not only become a popular sleeping aid, but suddenly in 1961, after only a few years, you see, it was marketed in 1957. Within 5 years, it has to be withdrawn from the market. 5 years. So it went into the market and people found something and eventually has to be withdrawn. Why? What was the issue? Let's look into that. What happened was, it was a good sedative, made people sleep, but not only that, indirectly, when pregnant women took this, it also resolved their morning sickness. Alah mengandung, enggak ada lagi. Morning sickness. Jadi, bisanya, menarik we will take more. So therefore, indirectly, because of this benefit, which is not the original indication, the pregnant ladies took this because it provides them relaxation to sleep. Not only that, relief from the morning sickness, which is for pregnant ladies very important. But at that time when they took, nobody realized, but eventually there was cases happening between October 1957 to 1961. People noticed these babies are healthy physiologically, but anatomically having problem. They have problem with the upper limbs and the lower limbs being deformed, but they're healthy. They can really do their normal life as a children, but they have a problem, this deformed upper limbs and lower limbs. And only within 5 years, they produce about 300 million tablets, and it's affected 10,000 babies. Those survive pregnancy. Okay, so these are the issue, and I took this picture to show now. This is the baby, this is the children, and even until today, they're still alive. But then it's the deformed. They are functional, but only specific is the deformed. So these special changes effect on the fetus definitely goes to the genetic properties during the development. That's where people start to know about teratogenic effect.
So, but my question is that with current situation, we have a very advanced development technology, but we rarely think of this question when developing drugs in current days, especially on nutraceuticals. Okay, we have to go. If you realize, the old generation, traditional generation, they have this fatwa, this taboo. You don't take this, don't take that during pregnancy. But we might never know. This was developed based on the observation that it might reflect to the teratogenic effect, perhaps. Now, looking at this so-called, why is that wrong? Because it is part of the body chemistry, biochemistry. Why it become a problem for a pregnant woman? So just imagine, nobody knew that only until 50 years later. Why until 50 years later? Because of the advancement needed on the applied chemistry. A lot of things needed. Without that, we cannot even go. Okay, so therefore, only around 1950s, Handel et al. And they start to discover where it went wrong. So, just briefly to share with you, so it's known that actually the thalidomide interacts with the cerebellum, which is a protein component, which is as part of the ubiquitous gas complex that exists in the human gene. It interacts with the human gene, and this expression happens in the brain. Just imagine, at that time, we don't have this technology to go to the human genome. Just remember, Human Genome Project happened just a few decades ago, not during that time. Okay, so you need that technology. It means that to understand this, you need the genetic technology to be there. You need the proteomic technology to be there. Okay, so therefore, ladies and gentlemen, and they found out actually, whenever you have this thalidomide interacting with this protein, it also depends with the other biochemicals. What is available? If you have a thalidomide interacting with the protein, but you have another factor, IKZF1 or IKZF3, then you will lead to, you can use this reaction towards the multiple myeloma. This is a cancer. It's a bone cancer. Okay. Now, if you look, if the interaction meets up with the factor of CK1 alpha, then it will relate to this deletion sequence of MDS. This is related to the skin cancer, for example. And if you look into this, now teratogenic effect. So it means that if you need this thalidomide to interact with the cerebellum, with the presence of SAL4, then it will lead to teratogenic effect. Whereas actually, if you have other factor available, you have other two effects, which currently found to be beneficial. This is toxicity, but this is beneficial. See? So this is how it only happens with you guys there. Ladies and gentlemen, you are there, you are here today. You are partial of this changing development for the benefit of the medicine development, know-how, but you might never know how it leads. So what really happened to this thalidomide? It's not only thalidomide. There is 1950 story, but actually, if you look at this slide, you see, it also happened in year 2000, also happened in 1997. It's ongoing issue. Okay, so it means that sometimes when you develop a drug, due to the limitation of the applied chemistry technology, some of the issue cannot be elucidated. You need the technology advancement going on. So until now, we go to the nanochemistry. Now we go into picochemistry. The more advancement move on, cannot be stopped. We need that in order to further elucidate any potential toxicity, to prevent or to answer what happened before, or even to produce new benefits, to understand new benefits. Okay. So now, is there any report or any way to prevent this? So because it happened in the 1950s, people had become very, it's a tragedy. People become very aware and scared that make things again. So that's where they come with the idea of to manage the development of the medicine based on the pre-market approval. Means any medicine you must have pre-market approval under this quality system. You have the GXP, you have the preclinical development under GLP, you have the manufacturing under GMP, you have a clinical development under the GCP. So it's structured now. Those days you have, but not structured, but now people know a lot of things happening. This is structured now. We have the quality system, but quality system does not have the techniques. You still need the techniques, you need the instruments.
So this GXP does not answer the instruments. So we have the system now in place to manage, but we need the instrument to be there. So who developed the instrument? Who develops the applied chemistry? Okay. So I give an example. If you look into the pharmaceutical, we have very different categories. So nowadays, when we talk about pharmaceutical, it's not only the synthetic drugs, it's even cover the natural products, supplements, even the, of course, biologics. These are not chemical drug alone. It's a hybrid. So things have changed very fast compared to the 1950s. 1950s, when we talk about medicine, we talk about synthetic chemical drug. Things have changed. Now we are in the era of 2020s. You can see now we have a very diverse. This where the applied chemistry development, advancement become more important, more challenging to answer this complex nature of pharmaceutical. It's no more going to the small molecules. We have big molecules coming in. So these are very complex. You need a lot of advancement in further to answer the whether to know whether they're effective or they're safe. Now, I give an example. This is like GMP, GLP, GCP, which I mentioned just now on the GCP, GXP. But realize that every this step, you need the chemical characterization, cannot stop. You need, for example, when you develop vaccine prototype, you need to confirm the identity, the biochemistry of it before you can go to the preclinical. When it comes to preclinical, you still need the biochemistry of the what do you call it, analysis of urine, analysis of the blood chemistry. You need to check whether there's a toxic material there. Still need chemical characterization. Then you go to clinical trials, same thing. You need. So all the way until the product safety, until the product be marketed, you cannot run away from the applied chemistry being used technology in terms of chemical characterization. It's a very key tool. And this is where all of you play a very big important role towards doing this. Without this, we cannot affirm what we are dealing with. We need to know the identity when we deal with something. So that is a crucial in any process of pharmaceutical or medicine development. So even if you look at people question about the COVID-19 vaccine development, which is fast track, this is the fast track mechanism, which this is the normal mechanism. But actually, they did not move any, still available. All the process still exists. The only difference, they cut short, they allowed the overlapping. Previously, you need to resolve one by one, you go step by step. So the whole thing takes about 5 to 7 years. But due to urgency, still all they needed chemical characterization. However, they allow the overlapping to happen concurrently to fast track to answer the issue of pandemic. So, ladies and gentlemen, even though under urgency, emergency, pandemic, chemical characterization, we cannot run away. We need it because without that, we might never know what we are dealing with. So the identity becomes very important. But in order to characterize, it's not straightforward. You need the technology. As I say, you need the HPLC, then you have GC, you have the mass spectral coming in. You need all those things in order to. So now we're going more and more high advanced. We're going to nano and pico. We need more and more advanced instrumentation relates to the applied chemistry. This is where things happen ongoing, which are very important. So ladies and gentlemen, you are the key players in this survival of human in this example of COVID-19. Now, looking at this, the COVID-19, for example, the development, you see, it's the same way. You need to have the quality, safety, efficacy. There's no shortcuts. And as I told you, quality, safety, efficacy, all these stages require chemical characterization using various technologies, instrumentation, which call on applied chemistry. Okay. And again, if you look into the documentation for registration of product, once you complete, this is on the GMP, you complete GMP, you keep the documentation, you complete the preclinical under GLP, you keep the documentation, you complete the clinical, but all this you put together, you have to submit for the registration. And all these require documentation on the record, COA, on the chemical characterization, and also the hygiene impact assessment on the evaluation to actually is safe for impurities and also safe from any contamination. Okay. Now, so looking at this is the documentation provided by the international body EMEA. I can just take for example. Okay, these are the various documentation of test method.
each test method if open up, they will definitely state regarding the chemical characterization, the hygiene, the impurities, and the contaminant issue. All the way, each one, any method you see. So this way, and more importantly, for the purpose of today speech on the lecture on thalidomide, now we have specific investigation of chiral active substance for human. So this is the answer to the thalidomide after more than 50 years. So this is why we have to be cautious, and we need the advancement of technology to move forward. So as I say, I'm a biologist, but I can show the evidence and develop. We need to know the safety, but to know safety, we need to know what we're dealing with, what substance we're dealing. So that's where chemistry becomes important, but not only the compound, but the process of knowing that we need the applied chemistry advancement in terms of instrumentation, technology, and so forth in order to enable the characterization. So this is the answer after 50 years. Just imagine that. So we might never know what we're doing now, may come an issue later, what we still in future technology in order to answer whatever happens nowadays. And again, you see the example for the quality, safety, efficacy in the medicine, they need the pharmacology results, they need pharmacokinetic toxicology. And all this, you cannot run away from the for confirming the test item or the chemical, the active ingredient characterization, the CC, and also the HIC. So we cannot run away with that. Okay, and of course, this is not only issue of one country. We also have this harmonization in ASEAN. We also apply the same. So all the ASEAN countries have accepted this concept, whereby all this documentation of the chemical characterization is mandatory for any registration of new medicine, whether it's a vaccine, whether it is a new chemical drug, or is it national products. Okay, and just to give very quickly, even going details on the pharmacology, these are the data that you need to submit. Again, you cannot run away with the chemical characterization. These are data on pharmacokinetics. These are the data on toxicity, toxicology, and each toxicology needs toxicokinetic. Toxicokinetic, you need the identification, quantification of the compound. See? So, ladies and gentlemen, see, but all these people don't see. Day to day, general public doesn't know this. They do not know how important chemists play the role for the survival of a human in their living, especially in the drug development. And of course, knowing what happened in 1980s, they don't trust scientists anymore, knowing that there are falsification. In US, they found that a huge issue of falsification happening and causing the labs. And this is just one newspaper cutting, whereby almost 4,000 studies were falsified by scientists. So therefore, this is another challenge we have in the development of applied chemistry, is the issue of quality assurance. So that's where we cannot run away from that angle. So therefore, in any applied chemistry works related on the drug development, usually they will require for the implementation of the GLP because of the issue to safeguard any possible possible activities of those that misuse this expertise just to gain the profit. Okay, and even the US law put the requirement on the GLP. So means even though you do chemical testing, you do characterization, when you want to ensure the safety, you must ensure it's also produced. Means the work of the characterization done under the GLP quality system. Okay, and of course another example from UK also. So I just want to give examples, but to show how it relates, to show how important is the applied chemistry until they have very strong law to regulate, to ensure correct true data are provided for the purpose of the registration of the pharmaceutical or in this case medicine. Okay, so even in Malaysia we have the same law. So if you have any drug, any chemical compound that you want to declare as a new active pharmaceutical ingredient or adjuvant or even new biologics vaccine, you still require this requirement of chemical data in order to prove that it is identical to what you're going to deliver to the people when they take up the product or the medicine. And so the question is now, would the applied chemistry as investment that enable the thalidomide to be reassessed or to authorized for treatments? How we want to apply this? Okay, so quickly just to recap again, you look into it happened in 1950s. Those days, we only look at the behavioral experiments.
those days. That's what happened when you look at the rats didn't die, and there's nothing happened to it. So that's why they're very confident to give to the people to take as a sedative. And even giving to pregnant women, they have no worries. They never seen on the behaviorals. But nowadays, things have changed. In 2020s, we are looking at genomic proteomic experiments. So therefore, see, behavioral going to here is not easy route. You need all these examples. Just take a few examples. This is not possible without cell culture media development in 1959. It's not possible without the discovery of this ubiquitin. This was discovered in 1965 and further clarified in 1975. This STS page, this is a basic tool. This is biochemical tool. You need this. So this happened in 1970. Okay, and you need the RNA expression. It happened in 1977 and further enhanced in 1987. And more important, today COVID-19 issue, we never are able to settle this if you don't have an RT-PCR. We started in 1984. Eventually, we have this. So that's why all this is applied chemistry, ladies and gentlemen. Applied chemistry. As a biologist, I can never do this. But with the help of chemists, we move forward in order to all this development, which now enable. Now the thalidomide can be confirmed the specific pathway, how it can use a hypnotic effect. But the answer now, this genomic proteomic experiment in 1950s is also hypnotic properties, but only based on the behavioral experiment. So you see, ladies and gentlemen, things have changed so big and so much development happened, but bits and pieces we can put together with a lot of importance to have answers to the development of medicines. And there's a specific paper on published showing the thalidomide tragedy out in the 50 years. And there you can see these are research articles. See, this research article, you can see there's a trend going up. See, why suddenly they went up now? And of course, initially, when it's a hot topic, people do research, but suddenly it went down. This is why, because there was no available technology to further understand or elucidate what really happened to that tragedy, the mechanism. But once you have the technology going up, as I showed from the 1980s, you see when they have more technology, genomic proteomic technology, now it enables more and more research to elucidate. We have all this now. We have not, as I said, the cell culture, the electrophoresis, the RT-PCR. I think they are the essential tools. But in order to do this, gel electrophoresis, you need chemistry there. There's a chemical reaction there to differentiate the DNAs. So these are things I just want to share with you, ladies and gentlemen, of this auspicious international symposium, which I believe, as a biologist, I myself feel very proud to be here and to show how actually from only one perspective, on the case of thalidomide, how it was very impactful with the advancement. Of course, it took more than 50 years. Perhaps now we can move much faster to answer more bigger issue. For example, like the COVID-19 and maybe the future pandemic that may all come, but with the help of applied chemistry technology, like we know the COVID-19 was very much helpful by the RT-PCR. Without that, we can never come with the vaccine. Okay, and of course, what happened was from that technology advancement, nowadays, even though thalidomide, we knew that it was very harmful, but now with the technology, they can better understanding, they can also use as for leprosy. So it was approved for leprosy in 1998. Because leprosy is a very difficult disease, pathologic disease that needs to be cured, but it seems that the use of thalidomide seems to be very helpful in inhibiting the inflammatory activity. See, that's how I'm trying to put here. If you knew in detail, you know how even poison can be a medicine if you know really how to work with it. Okay, and even example now, the thalidomide also being used, been approved in 2006 for the purpose of the bone cancer, multiple myeloma, and also the MDS. So these are evidence-based, based on the capability of the genomic proteomic works. It's not which requires a lot of technologies, not one single technology in applied chemistry. Okay, and of course now even there are people talking about whether possible or not thalidomide to use for COVID-19. That's why I pick up this topic, because from something tragedy moving to some benefits, you need the knowledge.
So I hope it gives a very good paradigm, see how important the applied chemistry, something forbidden in 1960, eventually you get to know the actual knowledge, behind knowledge, with all the applied chemistry technologies to understand. Now we can even to dissect out, yes, this is harmful to pregnant women, but we can use it for this type of disease with a specific care, with the specific design, knowing after we know the so-called the mechanism, which this require high-end technologies of applied biochemistry. And therefore, well, in conclusion, ladies and gentlemen, if you see the COVID-19 development, we had a lot of issues. Beginning, we started the work, in real active work in early 2020. Now we are in September 2021. This is history, ladies and gentlemen. Human have survived. And this survival very much depend on the applied chemistry. Without all those RT-PCR, without STS, without the gene transcription technology, all those biochemical work, without the chemistry knowledge, we may not come today, even though we have so many people died, but we still survive with the help of the knowledge in applied chemistry. So this one to show that how important you are, all of you, for the world of survival of human nature, whereby the applied chemistry is its own field, but the field doesn't stay alone. It's networked to our daily life. And today I share with you only from the perspective of medicine. There are many other perspectives will be shared by other keynote speakers, other speakers. I hope it gives the story how important is actually the applied chemistry in our daily life. So I hope it is basically is that even a hazardous cytotoxic drug nowadays is a cytotoxic, known to be toxic, but can be safely manufactured, distributed, administered to patients during chemotherapy. And now we even know how to dispose responsibly. So who does this? Basically through the applied chemistry for the breakthrough of better future. I hope with this sharing, it gives an idea, a small sharing that telling how important is this field. I hope you all will progress, success. We need you for the survival of human nature. With that, I'll end my session, and my apology if some of my deliveries was not accurate and so forth. I hope it achieved the main intention. And again, thank you very much for the organizer and for this wonderful session, bringing together all the expertise in applied chemistry and chemistry, perhaps also from other field, pharmaceutical, pharmacology, and also biochemistry. So with this, I pass over the session to Bapak Abdi. Silakan, Pak. Okay, thank you so much, Dr. Jahangir, for your nice presentation, your valuable information. What I can say that from tragedy we can find a new insight, and by combining not only one discipline knowledge, but we have to combine all multidiscipline knowledge, just like biology, chemistry, pharmacy, and many knowledge. I think all the participants must have the question. So you just drop your question on the chat room, and we will discuss after the second keynote speaker presentation. So let me move to our second keynote speaker. For the next speaker, we have Dr. Chandrawati. Could you please to share the CV? Well, before we proceed to our second lecture, I would like to introduce our second keynote speaker. Yes, Dr. Chandrawati, our senior researcher in Research Center for Chemistry, BRIN. Dr. Chandra got doctoral degree from School of Pharmacy, ITB, in field of pharmacology, master degree in biochemistry from the University of Nancy, France, and undergraduate in biochemistry as well from the University of Nancy, France, and general university degree in science of nature and life from the University of Nancy, France.
Currently, Dr. Chandra also have research grants. She is a principal investigator for the project about detection of RNA virus of SARS-CoV-2 based on heart turbidity, and grant from LPDP, Ministry of Economic. And also got a grant as a principal investigator for the research about development of natural compound silvestrol as drug candidate for hepatitis E virus and emerging virus. RNA virus. A research collaboration between LIPI, Rural University Bochum, Department of Molecular Medical Virology, Institute of Organic Chemistry, University Hanover, and grant from BMB Germany. And last, formally got grant from German Indonesia Anti-Infective Cooperation, a systematic approach for discovery of novel anti-infective with emphasis of antiviral secondary metabolite from terrestrial actinobacteria, myxobacteria, purine bacteria, and their infected hosts. Without further delay, I would like to invite to Dr. Chandra to give the talk. Dr. Chandra, time is yours. Thank you very much for the nice introduction. Good morning, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to thank the organizing committee for inviting me to this conference. That allows me to meet all of you to exchange our knowledge and experience. It's also a great pleasure to me to have occasion to share our experiments in developing SARS-CoV-2 detection based on RT-LAM. I hope that the topic is in line with the theme of the conference this year, Applied Chemistry Breakthrough for a Better Future. That we also hope that what we are doing may contribute to bring solution to our current health problem. So may I share my presentation? Okay, so the talk that I have today is the development of SARS-CoV-2 detection based on RT-LAM to respond the need of testing capacity in COVID-19 mitigation. As we know that SARS-CoV-2 or severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 is a virus infection that causes respiratory disease, coronavirus disease 2019, which can be fatal and also can lead to death. So due its rapid and widespread throughout the world, in March 2020, WHO declared the status of COVID-19 as pandemic. Until now, efforts to find effective vaccines and therapies are still being carried out around the world. And also in Indonesia, we have strategic efforts that we have already started to control the spread of the SARS-CoV-2 virus, and also to reduce the death rate from COVID-19. According to the WHO, the strategy that needs to be considered to stop the spread of virus is to develop the ability to conduct rapid and accurate screening and diagnosis to find out whether a person is infected with SARS-CoV-2 virus, isolate that person, that positive person, and conduct the history tracing of anyone who has contact with the person to be subsequently quarantined for surveillance. So this is called 3T, namely testing, tracing, and treatment. This is that the effort that Indonesian government already adopted since the beginning of the pandemic. Currently, the ability to perform testing in Indonesia is
still low. Yeah. Okay. I'm sorry. I forgot to give the outline of my presentation. First, I will show you what is the background of our works, and then the basic principle of the Artilam method, the design of Artilam method, the Artilam, and the characterization of Artilam, and the end is a conclusion. So the first background, those are factors that motivated us to conduct the research to develop the detection system of SARS-CoV-2 virus. Of course, because of the pandemic, that until now we are still undergo the research to develop the efficient drug and vaccines, and also we also already adopted the mitigation strategy, testing, tracing, and treatment. Currently, in the ability to perform testing in Indonesia already reached an average of 24 to 34,000 people per day, but it is still far from other countries, especially the developed countries. So, but not only the problem of the quantity, but also the most important is the covering size. I mean that the testing is still not cover a large area, because we know that Indonesia is a big country. So the testing should reach all corners of the countries, and also the problem of accuracy, because this needs a technology that is not more advanced technology. For testing of SARS-CoV-2, currently we have a golden standard that we call qRT-PCR, or reverse transcription polymerase chain reaction. That is a molecular-based test that is able to detect the presence of the virus sensitively, specifically, and accurately. This is using the samples from throat, nose, or swab. And then, but however, this technique has the disadvantage that is relatively expensive. And then also this technique has limited application, because it requires lab facilities, and then the chemical equipment that is expensive. The regions itself also expensive. Here also we have a problem that all regions actually are imported. So this causes the problem of bottleneck when the need is high, because it's we depend on the producer regulation, and also the urgency of the test is high, especially when we are in the peak season, we are in the peak pandemic. But even when the pandemic is decreasing, the need of testing is still important, because we still have to control and to check the spread of the virus itself. And then again, the need of applied technology. This, as I mentioned before, that to be able to have a technique that is accurate, we need an advanced technology, that we need to acquire new technology to improve ourselves, for the future, that we are more ready to face another outbreak in the future. So for those reasons, we need to improve our testing capacity, and we have an idea to develop the detection, RNA detection based on Artilam method. So the background, okay, LAM, or loop mediated isothermal amplification, first is introduced by
here anatomy from icon that is the method that can synthesize DNA with high specificity, efficiency, and rapidity under isothermal condition. So this is in 2000, already long time, but the use is still limited because we have already know another technique, RT-PCR, already applied worldwide. So according to this paper, the LAM reaction needs the DNA polymerase with the strong activity for strand displacement. And it requires some set of primers, different as PCR that only need 2 primers. Yeah, this need the LAM method needs 4 or even 6 primers that recognize the sequence on the target DNA. And then because the LAM reaction use more primers and more target recognized, that makes the LAM reaction can amplify the target sequence with high selectivity instead of 2 in the case of PCR. Yeah? And also according to this paper, the formation of loop that makes incubation occurs in a constant temperature. It's between 60 to 65. So we can only use water bath or heat block. So this method can be performed in a regular laboratory. Yeah, this different technique that already developed. Most of those is different from the detection system. So this, for example, this we can detect the amplification of the sequence targeted by change of fluorescence, and here by the change of the color by colorimetry, and also possible by electrochemical, and here also targeted fluorescence, or we can also develop with the lateral flow immunoassay. Yeah, it's already some groups already developed this and already in market, already in use. We also can use the product of LAM reaction by electrophoresis, and also that this what we developed in our laboratory by detecting the precipitation of magnesium pyrophosphate that we can observe by naked eye or by real-time turbidimetry. Okay, so nowadays actually use the LAM reaction is already used in different cases. For example, in plant virus, in also in foot and mouth disease virus, it is in animals. Also already established in to detect MERS-CoV or the chikungunya virus, and also multiple influenza virus, Zika virus, and lately SARS-CoV-2. That the technique is still growing very, very fast. Now we have a lot of kind of SARS-CoV-2 detection based on LAM with different technique of detection. Okay. And then the basic principle of RT-LAM here. Okay, this look complicated, but actually it's because we use 6 primers in pair. So in the end of 5 prime, sorry, in the end of 3 prime. Okay, so actually we first of all, the LAM reaction is divided in 3 processes. So the first is the reverse transcription itself, because
SARS-CoV-2 is a RNA virus, so it's only a single strain. So it has to be converted to DNA by the reverse transcription. And then the second one is the basic structure formation, that this as template, the structure template to do amplification. So this structure will be amplified several times, several cycles, to have amplifying the targeted sequences. So actually we have here, yeah, the couple of primers, but I only call this inner primer, external primer, and loop primer. So BIP is internal primer. So first of all, the internal primer will go to the target sequence to do a reverse transcription and to do the second strand. And then the other side, there is another internal primer that will synthesize from the other side, and then that can make the loop for the next polymerization. And then here we have the single-stranded cDNA synthesized from the inner primer that we have now two strands of DNA. So we call that cDNA. And then here from the cDNA, we continue to the polymerization by the second primer, the external primer F3 and B3. Here the first F3, and then the second one B3 will come to synthesize another N. So this the most important of the LAM reaction is once one strand is synthesized, the former strand is displaced. So there is no need to do denaturation to discard the two strands, because the polymerase has strong activity for strand displacement. So here, after the external primer synthesize the cDNA, we have the structure like that. We call that the dumbbell-like structure. This is actually the seed structure for the next step, that is amplification, that will be amplified several times. So here there are some points of initiation of polymerization. Yeah, not only because to do polymerization, the enzyme need a single strand. So there is internal, external, and then here the loop comes. So the loop is here is a single strand part. Yeah, so that also possible to initiate the polymerization. So here comes the loop primer, and this also makes the amplification more improved. Yeah. So after that is a cycle. So this the three primers come one after another, and at the end of the reaction we have fragments of different size. We call that amplicon, that the fragments amplified during LAM reaction, that we can visualize under electrophoresis or other machine, like turbidimetry or colorimetry or fluorescence. So I put again the figure here because I would like to put side by side with the RT-PCR technique. This the big difference is that in the RT-LAM, the reaction occurs in continuous. There is no need to hit the reaction to discard to separate the double strand. But here in RT-PCR, we need
we need some temperature cycles. For example, here for the denaturation, we need to to increase the temperature to 96 in order to separate the double strand, and then decrease the temperature to 50 to do annealing of primers. There are only 2 primers here instead of 6 primers in Artilam. And then here, after that, after annealing, then the enzyme polymerase comes to do polymerization. And this occurs at the temperature 72 degrees. And then after complete polymerization, then the reaction needs to be, the temperature needs to be increased again to 96 to separate the strands, double strand, and this will happen in cycles. And normally we need until 40 cycles of different temperatures. Yeah, so why RT-PCR? We need a machine that is sophisticated, and it costs very high. It's expensive. So more than 500 million, I think. Yeah. So this different. So here, Artilam only occurs in constant temperature for polymerization, and for RT-PCR we need the cycling different steps of different temperatures. So we at the beginning in our group we choose to develop Artilam with turbidity detection, because we think that this system needs to be used in regions that are very limited in facilities, laboratories facilities, and we hope that we can develop a system as simple as possible to be able to be used for a lot of people. So turbidity is our choice. The best method of turbidity is because during polymerization of the targeted sequence, the enzyme add the DNTP to the targeted, and here by inserting one nucleotide, and it release this pyrophosphate ions, and in the solution we add magnesium sulfate. So the reaction between magnesium sulfate and pyrophosphate give the precipitate magnesium pyrophosphate. That is the white precipitate that we can see here very clearly after the end of reaction. So this, for example, when we have samples, then we only need a water bath that is set for 60 to 65 degrees Celsius constant, and to allow reverse transcription and amplification of the products. And here, as the sequence targeted is amplified, the magnesium pyrophosphate is accumulated and give the peak. The peak here after sometimes, usually after 30 to 50 minutes. Yeah, so here is 20 minutes, depending on the quantity of the DNA used, and also the CT values of the virus load. Yeah, and here is the picture of the gel electrophoresis that we can visualize the product of the amplification of lamp. Here we can see that the bands, the fragments here,
yeah, we see as the bands that seems like a ladder. Yeah, so this means that the fragments are amplified. Comparing to the control, here is clear, no fragments amplified. So this also can be proof that the reaction lamp is positively, the target is detected. Okay. So what is our artilan design in LIPI? We have already designed our system. First of all, we have to choose what gene are our targets. Here, as we can see the structure of the virus, here we see that there is a protein here, the spike, the membrane protein, and then we have envelope, and then we have capsid protein and envelope protein. So here are the genome of the virus. They have around 30,000 kilobase. So this is the genome of the SARS-CoV-2. Now this is a SARS-CoV-2. We compare to the MERS and the newly this is SARS-CoV and this is SARS-CoV-2. Yes, so, and we have to choose the region when there is no variation. Yeah, so here we choose the origin. The target is ORF, and also here in the N protein. So those are gene targets that are already used. This according to WHO, so already submitted to CDC. And for example, China, they use ORF and N, and then France, 2 targets in RDRP. There's only 1 gene, but 2 targets in the gene. CDC use only 1 gene, but 3 targets in the N gene. And then Japan, spike protein, and then there are also countries using three different genes, yeah, and also countries that only use one gene. So here we in our group we choose this gene RF1A and then the gene N, that we look for the sequence based on the genome sequence already deposited in NCBI. So from this gene we choose, we start to design our primer, which sequence from this gene are best for the primer construction, as well as for the gene N. Oh, sorry. Oh, sorry. So we are here. Okay, I'm sorry. So then we start to design our primers. We have to consider some points. For example, when we need to design primers, we have to look for the distance between primers. That, for example, for the internal primer, the distance here, we need to make sure that the F2 region and the same sequence as the F1C region at the 5N. There is a distance, a specific distance that it's allowed here. For example, the distance is between 120 to 180. The F3 primer is the external. I call this external primer. This is internal primer, and this is more outer region
then internal primer. Also in the other side. And then F3 is coupled with battery, yeah. And then this is external, and then FIP, internal primer, is coupled with BIP, see the other end. And in our group, we also add loop primers. This is actually additional, but we think that by adding loop primers that we add one more region targeted that contains single-stranded, that could increase the number of traffic starting points for amplification. So here we also design the loop primer here and here. So this is the main points of primer designs, as I already mentioned before, that for example, the distance between F2, this is F2 and B2 is internal primers is between 120 and 180, and then this is the external primer is not more than 20 bus pair, and the loop forming region is between 40 and 60 bus pair. We have also considered the melting point value for primer regions, that in case of GC rich, the TM should be between 60 to 65, and for the sequence with 80 rich, the melting temperature should be between 55 to 60. We also have to consider the stability of primer. We have to calculate the degree of free energy, DG. This not more than 4 kilocalorie per mole. So for each couples, and also we have to consider the GC contents. We need the GC content not more than between 50 to 60 for the GC rich and normal, and GC content is about 40 to 50 for the 80 rich. And we have also considered the secondary structure, because this has to be stable, because otherwise the primer will be very easily broken, denaturated. So, I'm sorry. There is a software to design primers. This primer explorer. So sometimes we have to try and errors, and then check, and then also check in the laboratory whether it's we have to also to optimize the reaction. So what we have already done in the beginning. So we use two enzymes, the polymerase with high strand displacement activity, that is BST polymerase. This is from Bacillus thermophilus, and this enzyme contains the 5' to 3' polymerase activity, but lacks 5' to 3' exonuclease activity. So we use this, and then we use reverse transcriptase, this from avian myeloblastosis virus, and this to synthesize cDNA from the RNA or single-strand DNA as a template. And then this is our actilam design. So once we have already designed our primers, and then again the gene target, and this the LAM reaction. First, in the beginning we use both, mini water bath, also heat block. We also check with fluorescence, because we also have the machine. So not only we detect the precipitation, but also the fluorescence. We add some fluorochrom on the reaction, and we check with our thermocycler. And this is what we observe after the actilam reaction, that we can see the formation of the precipitate. Here is trouble, or is we see the precipitation in the positive sample, and
no precipitation in the negative sample. Here, when we centrifuge the solution, we can also see the pellet, and in the bottom of the vial, then you can observe that there is a pellet in the positive samples and nothing in negative. It's after centrifugation. We also can use ELISA rider or spectrophotometry to detect the turbidity after following a LAM reaction. So here comes a characterization of our RT-LAM design. So this is what we have done, that we need to have the swab sample, and we have a collaboration with the what we call it, health agency in province, Banten province, that they supply us the extracted RNA, and then we only do optimization of the LAM reaction, that we only use the incubation in the same temperature. And also we also in collaboration with our colleagues in physics department, that they develop real-time turbidimetry that allow us to control or to follow the LAM reaction with this machine. So this is what the reaction looks, that after sometimes in 25 minutes that we see that there is an increase of the amplitude. That means that there is formation of turbidity, that the salt, magnesium pyrophosphate. This after centrifugation, we also check that there is a pellet and nothing when the sample is negative. So this can be detected real time. Okay, so first of all, before using the machine from our colleagues from the physics department, we check the machine comparing to the our thermocycles, our fluorescence machine. So this gives the results approximately the same at the time around 30 minutes. You can see the amplification of the samples, the positive samples, and nothing with the negative samples. It's in line with what we observe in fluorescence. So this means that we can use the machine, the real-time turbidimetry for our experiments. So, and then the second phase is we have to validate our system, because we have designed our parameters, and then we choose in order to optimize the reaction, we have to validate. We use the synthetic DNA. This synthetic DNA means that we synthesize the sequence that I showed you before, the gene, the N gene and the RF gene. We use the plasmid PUC57 here, and then we insert our genes RF and N here, so that the total length of the plasmid is around 3,216, and by electrophoresis we can see that we have the plasmid containing our gene that we use as the sample for our RT-LAM, for our LAM reaction. So this is what we got here. That with real-time turbidimetry, we see that the positive samples, there is an increase. That means there is an amplification, and nothing with no template with water. And as well, we
we observe there is this becomes turbid when the sample is positive and nothing when the sample is negative. Also, we observe the palette, and the electrophoresis picture of our product, of our LAM product, that there is you can see there's a ladder for the positive samples and nothing for the negative samples. That means that we have already validated our system, our RT-LAM system, that we can move to do some tests with the sample from the health department from the Banten province. We use arana extract from swab nasopharynx, and we also compare to the golden standard RT-PCR. We target they use helicase. So these are some results. We use different CT values that we obtain from them. Here with the CT values 21, we still see we can see amplification with our RT-LAM system. Also with CT 25, 30, 32, 35, 34, and here with CT 36, there is no difference. So we cannot observe the amplification by our system RT-LAM. So that means that our limit detection is CT 36 compared to the golden standard RT-PCR with target gene helicase. And also we look for the quantity of total RNA expected that we vary concentration to see the limit of detection. Here below 40, 14 nanogram, we can still observe the pellet. That means it's still positive. So, but when the quantity is 12.5, we cannot see the amplification. So the limit, that means that our limit is around 14 nanogram. So afterwards, we look for the specificity for our ORF gene that we have already chosen. Using in silico, we compare with the database sequence. We use database from NCBI and GSI. And here we can see that, this is the representative of the different regions in Indonesia, also in Asia, in Japan, in Australia, Europe, America. So it's only representative that we found that almost 100% of homology gene target. So that means that our system can recognize the different variant of virus from these different countries. So that means that there's no problem where the virus comes from Indonesia or other countries, that our system still recognize them, the target. And this is the cross reactivity. We use the sequence from the pathogen microorganism that we have in our respiratory tract. Also, Chandra, you still have 5 more minutes. Okay, I think this is nearly the end. So that means here with this pathogenic microorganism is not compatible. So our LAM system cannot recognize this sequence. That means it's specific to SARS-CoV-2. So this is also for gene N, is the same. This is the specificity test that we conduct with the comparison with the RT-PCR that we do in our lab with the same target gene ORF, that is totally the same, that we also
found the same results. So this is that means that the sensitivity is 1, specificity is 1, and accuracy is 1. So this is the conclusion. This is actually our system with the reaction condition, the sensitivity, comparing to the city of RT-PCR, and then comparing to the amount of RNA specificity and cross reaction. That means that our RT-LAMP system can be used as an alternative method of RT-PCR for detection of SARS-CoV-2, which provide a rapid, sensitive, specific, and simpler and less expensive procedure. Thank you so much for your attention. If you have any question, I will be very happy to discuss with you. Thank you. I'm pass over the mic to the moderator. Thank you for the time. Thank you so much, Dr. Chandra, for the nice presentation. I think now we have the alternative tools, that we can use to detect SARS-CoV-2. So we don't have to depend on the RT-PCR or something. We can use any tools that already developed by our researcher in LIPI. In Dr. Chandra. Okay, let me move to the Q&A session now. So here we have one question from Dr. Yeni Meliana. To Mr. Jahangir and Bu Chandra, what is the biggest challenge when you start your research? Maybe Dr. Jahangir can answer first. Thank you very much, Ibu Melena. Okay, good. I think this question is relevant to any researcher. Of course, for me at this age, after doing many years of research, that challenge will be less. But I think always the current challenge. What is the current challenge nowadays? That previously, when we embark with any research, people will ask question: what is your publication? How many papers you will publish? That was those days when I was a young researcher. Unfortunately, I believe with the new generation, they have a bigger challenge. Now the question is how much money you can make from research. That is I think the current shift of paradigm. Those days more about how many papers, what is the impact factor of those days, and now. But now the question comes is that when we even start to propose, people ask what is the outcome in terms of the money. So I think this is where for this generation, you maybe not necessarily should be young, but in this generation of research, this is a challenge. This is where the know-how of the past research very important, because we cannot spend too much on doing the basic research, but we have to network with the information from others to make the foundation of the basic information, so that we can move to the next step. So it means that I believe to overcome this challenge is to network with the right partners, and get the basic data and show how we can move forward, rather than to say I will do everything. So it means we have the basic data, put it together. Like now, I think Dr. Chandrawati have shown an example how you move forward. You have the background information, background technology. You move forward, and perhaps from there we can show how we can produce the money, even though we are not a salesman. Okay, so I hope answers that. Thank you. Okay. My turn? Yes. Okay. Yeah. Thank you, Bu Meli. I think it's a good question. Yeah, because it's our concern as a researcher. I think it's always our problem when we start any research. Yeah. So for the research of COVID-19 at the beginning, it was very hard, because it was the peak pandemic that everybody has to be working from home. I think that the beginning is only the teamwork. Yeah. First of all, it's teamwork that we found. Colleagues that have some the same vision, same ideas, and knowledge. So we start to
to design the research only small people. Yeah. So, but afterwards the teams are growing, so we can also include the partners, other partners. This is at the beginning. So first of all, teamwork, and then the second, I think this is very important because this can overcome other problems. This management support, because this is very important. I'm very happy that I have the head of our office is very supportive since the beginning. So with her help, that we could get the finance, we could get the lab facilities, and also everything that we need to perform our research, because of there is a management support that becomes there's always solution. So this is what we have experienced from the beginning. Yeah, so teamwork, management, facilities, and finance. Thank you. So how is the answer, Dr. Yeni Meliana? Yes, thank you. Thank you for the answer, Dr. Jahangir and Bu Chandra. Thank you. Yeah. Really great work. Yeah. I have to thank you because I think this example symposium is a platform we create the teamwork, as what Dr. Chandra says, that everybody here, this is where you start to get to know each other and see the teamwork. So I think this is a very good platform for everyone, not only in Indonesia, in ASEAN, but perhaps the world, to network and to know how we can help each other to develop a much bigger outcome and solution. Yeah, I agree. Thank you. We move to the second question from Devi Universitas Negeri Jakarta to Dr. Chandra. What do you think are considered as contaminant in the experiment, since this experiment is quite sensitive, and how to overcome if there was a contamination in these experiments? Okay, thank you. So this is by our primer design, because we have the primer which are very specific to the target. So as we targeted the SARS-CoV-2 virus, then we design our primers only recognize this target. So we have already checked with the in silico and also comparing to the other methods, that there is nearly 100% of good recognition. So not another virus, because we have also checked with the cross reaction with other microorganism in our respiratory tract. So there's no match. They don't match. Our primer don't match to them. They only match to SARS-CoV-2 virus. Okay, Haris Devi, is the answer? Okay, maybe I will ask Dr. Chandra, still relate with this question. In your slide, you stated about among there are four, if I'm not mistaken, 4 systems that can be used to be used in alternative detection, SARS-CoV detection. First, colorimetry, fluorescence, turbidimetry, and the last one, lateral flow, something like that. I forgot. Among this detection system, which one is more, is more powerful? And you can explain a little bit information about this. Why you choose colorimetry and then? Yeah, thank you for the question. So actually, there are some advantages and disadvantages for each method. Yeah. So we have at the beginning of the experiment, we have to consider some aspects like simplicity, and it's not very expensive, but
but still accurate and specific. So actually, the other, for example, for fluorescence, I already show in the slide that they are actually more powerful than our turbidity, but still very good because it's fluorescent, they can detect more than CT36, but for us, CT36 is already not contagious, yeah, so not infectious, so it's still acceptable. And with the with the machine that the facilities we don't acquire expensive facilities, so I think turbidity is more economics than the others, and we still can do some quantitative detection, because we also develop a machine, but the machine itself is actually very simple, because they don't need filters, no need, only lit LED, that's all. So, and with this machine, we can already follow the lump reaction in real time. So, yeah, I think it's why we choose this method. Yeah. Okay, thank you so much. Any question for participant? You may ask our keynote speaker straight away. No. Oh, I have one question to Dr. Jahangir about adulteration. As we know, that we don't have a universal guideline that can be used to standardize. If we let's say in China, maybe in China they don't care about any adulteration on their natural product or drugs, material or something, but in Europe they are very strict about the contamination, adulteration, and something like that. Is there any universal guideline, harmonized guideline that can be adopted all the country all around the world? So we can accept all, not part by part, something like that. Oh, thank you very much. I think that's a very relevant question about adulteration. To test a product for the entire possible adulterants will be almost impossible or not cost effective. There are hundreds of compounds that you can adulterate. So what the regulator has done is to relate with the quality assurance mechanism of GMP, good manufacturing practice. So that's where when you want to produce a product, a medical product, pharmaceutical, it can only be produced in a GMP certified. I think it's same in Indonesia, in Thailand, Malaysia, even in China. They already started this already, whereby only certified manufacturing. And in this certified manufacturing, they can only purchase the active ingredient or the excipient from certified manufacturers. There's a control like that. So therefore, the manufacturer also have to produce under GMP. See, the manufacturer of the active or the so-called the ingredient, the excipient, also have to comply to the pharmacopoeia, either US pharmacopoeia or European pharmacopoeia. So this cascading effect, in a way, helps to prevent. May not be 100%, but helps to prevent. So therefore, the control from contaminant and also from because sometimes the adulterant could be from contaminant. You don't realize it. Actually, you don't purposely put that, but somehow it was in the product due to the natural occurrence. This thing happens for our athletes. When they go for the testing, urine test, they fail because they take herbs, but they didn't know the herb also have the steroids, accidentally, not purposely perhaps. So therefore, the way of doing that means resourcing the ingredients specifically from the reputable or certified manufacturers. From there, you reduce the chances of the adulterants by virtue of on purpose or accidental. Then goes to the manufacturing of the finished product,
also by virtue of control. And each step we have the COA. We have so that COA will tell you the impurities. When you saw the impurities, that gives some idea how much the adulterant will be there. So of course, in a specific manufacturing of finished product, they have a target possible adulterants. So this depends on the country. We cannot put universal. For example, in Malaysia, there could be least regulated. They say these are the list of adulterants. In Indonesia, list by means of the priority and also by list of the geographical situation. So therefore, there are total list of adulterants that commonly found that been published by WHO and ICH. There are, however, for economic purpose, we bring in together with the GMP mechanism, together with the chemical analysis to reduce the risk of adulterant. So, but I think, so for my experience, we have seen this happening under the Pharmaceutical International Convention, PIC, already done. So all the countries there. So actually, ladies and gentlemen, maybe not directly from analyzing, we don't do the mass spec for the entire adulterant, but we do the combination between the administrative control by certification and also using the chemical analysis to targeted. I hope it answers. Thank you. Okay, thank you so much, Dr. Jahangir, for your explanation. Yeah, clear already. Okay, is there any question for participant? We still have 10 minutes for discussion. Bapak Abdi, can I share something? Yeah, sure. Okay, ladies and gentlemen, when we develop new findings, new product, new solution, definitely there will be some form of uncertainty. We try our best to be confident, but we know there will be some portion of uncertainty there. So what happens is that we shall develop what we call it quality assurance or quality control. For example, any detection kit, any method of detection, if you remember, we always have this some control to put there, to say calibration curve, all those things. So don't worry, as long as we have this bill in mind about the quality control, we will reduce the uncertainty. Things might happen, we might never know, because whatever we develop in the laboratory or the field trial is still limited. We may not answer for the entire world, but nevertheless, we will progress. It's not one stop. Once you develop a solution, there will be progressing of the quality control by nature of expansion, slowly. For example, you have started to have the use in Africa, for example, to be different domain, but we start to develop the quality control. So that's how it works, ladies and gentlemen. So for everyone, don't worry that, don't be very be worried when people raise question that are you sure I certain? These are normal, that things happen by progressively. But what important, we take note, there are uncertainty, but we build in mechanism to how to manage the uncertainty. For example, we have controls, positive control, negative control in our mechanism and our process. So definitely in science, we don't say 100%, but we go towards that by having all this mechanism. As I say, it can be from the manufacturing, from the end user, many ways you can do the technology. So that, just to share for everyone, we should progress and be bold enough to come up with a new solution, although we know there still are uncertainties. Thank you. Okay, thank you so much, Dr. Jahangir. I think time is over already. Thank you so much for our keynote. Oh, sorry, we have one more question from Haryadi to Dr. Chandra. Sorry. In terms of selectivity and or sensitivity, the turbidity may not be compared with fluorescent, but for prick detection, it might be very useful as quick method. Any comment for this, and how will be this approach will be developed for future at the same research area? Okay, you can answer the questions right away. You still unmute, Dr. Chandra? Okay, I'm sorry.
Okay, thank you for the question. So actually, we have to distinguish two aspects. Yeah. So first of all, is the LAM reaction itself, which means that the LAM reaction is to target the gene and then to amplify, to be able to detect. And then the second one is to detect the amplification results, to observe the amplification reaction. So if we talk about the reaction itself, it's when it's the system is good, then it's good. So the difference is in the detection. So we can add a fluorescence in the reaction. So because I also do that, and also there is also in the commerce to check the system if our system LAM is correct or not. And then with other detection systems should be should give the same results, because it's only the matter of detection. So I think what different is when we have the different targets first. Because if we compare also with PCR, it's the same principle. So I mean the method is the same, because we target the certain sequence and then amplify and then observe. And this is the same method, yeah, the same basis. So I don't know where is the problem, because we can also compare. RT-LAM and RT-PCR we can compare, because it's different principle with different basic, yeah. But with other, like for example genos or for example antigen, the target is different. So it's not the based on RNA, but the protein. So this may be protein or other aspect, yeah, like genos is they detect the volatile compounds, yeah. So this may be different, but fluorescence and RT-LAM they are the same methods. So I don't see I don't see the problem. Thank you. How is Mr. Haryadi? Is the answer? Yes. Thank you very much for the clear answer. Thank you. I think that also we finished already. The time is over. Please big hand to our keynote speaker, Dr. Jahangir and Dr. Chandra, for your informative, your followable sharing with us. Hope to see you again. Stay healthy and stay safe. And for the next, I will give back to to Dr. Zetri, MC, and for the agenda. Thank you so much, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to our speakers and moderator for very informative sessions. Ladies and gentlemen, we will move to the next session of award certificate. As an award from the ISAC 2021 committee, this certificate will be given to Dr. Jahangir Kamaldin as keynote speaker of plenary session. Thank you. Thank you, Dr. Jahangir. Dr. Chandrawati as keynote speaker of plenary session 1. Thank you so much. And to Dr. Abdi Wirasepta as moderator for plenary session 1. Thank you so much. Ladies and gentlemen, this is the end of plenary session 1. To all participants, now we will have break time from 11:36
until 12:45. In advance, we would like to make an announcement. There are two parallel sessions will be conducted. Parallel 1, Wednesday, September 29, 2021, will be started on 1 until 3 p.m. And parallel session 2, Wednesday, September 29, 2021, will be started from 3:15 until 5 p.m. There are four parallel breakout rooms in this Zoom meeting. Parallel A, green process and chemical engineering, clean energy production technology. Parallel B, material and catalysis. Parallel C, food processing technology. Parallel D, pharmaceutical technology and drug delivery system, natural product, medicinal chemistry. Parallel session 1, room parallel A, will be moderated by Deliana Dahnum, PhD. Room parallel B will be moderated by Siti Nurul Aisyah Jeni, PhD. Room parallel C will be moderated by Anastasia Fitria Devi, PhD. Room parallel D will be moderated by Faiza Mariani, MSc. Day 1, parallel session 2, room parallel A will be moderated by Roni Mariana, PhD. Room parallel B will be moderated by Saifur Rahman, PhD. Room parallel C will be moderated by Hakiki Melani, PhD. Room parallel D will be moderated by Zia Dwi Antika, MSc. We hope all the participants will join in each room until the end of the day. All participants will automatically enter each breakout room according to the schedule in the program book. Please ensure your Zoom ID correctly written according to your participant category. I hope the participant will have a great time for the rest of the symposium. The plenary session 2 will be held tomorrow, September 30, 2021 at 8 a.m. Ladies and gentlemen, the 7th International Symposium on Applied Chemistry 2021 is sponsored by Era Mitra Perdana, supported by Dynatech International, Horiba Indonesia, and Berka Niaga Mitra. As Master of Ceremony, from the deepest my heart, I do apologize for my mistakes in presenting this ceremony. Thank you very much for your attention, and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I would like to make announcements to all participants. The committee already renamed the Zoom ID according to the participant category. Please ensure the ID is correctly written within the format after you re-log in into the Zoom meeting room. Thank you very much. Thank you, Zetri. Okay, thank you everyone. Dr. Jahangir, once again, thank you. Stay healthy. We will meet again next time, okay? Face to face. Thank you, Dr. Jahangir.
Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi.
Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur daya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan.
Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan.
Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama.
Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi.
Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak,
mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, 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 mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat. Antara akademisi, pebisnis, sinergi standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Akademisi, pebisnis, sinergi antara akademisi, visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Sinergi antara akademisi, investasi, dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sinergi antara akademisi, pebisnis, sinergi antara akademisi, 9 fokus riset telah ditetapkan. Sinergi antara 49 produk inovatif telah direncanakan sinergi untuk transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai
Inovasi di mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah, merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya,
kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah, merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan.
Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju.
Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa.
Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya
saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah, merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. 9 fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah, merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat,
lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi A3 unsur triple helix mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, adil dan makmur telah dicanangkan. Dukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi,
Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa.
Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi
9 fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan. Source-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju.
Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah, merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah, merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa.
Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam tersebut. 9 fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa.
Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas.
Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. 9 fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat. Lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama.
tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah, merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset,
melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan.
Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul.
Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah, merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri.
Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah, merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut.
9 fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju.
Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah, merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah, merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa.
Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah, merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy.
Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah, merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan
percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. 9 fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa.
Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah, merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy.
Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat,
Lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat. Lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi,
Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah, merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa.
Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah, merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas.
Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Ekonomi bangsa. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang.
Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia
membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama.
tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah, merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang.
Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek
menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah, merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix
dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah, merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak,
mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045
Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi
untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah, merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri.
Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045 Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut.
9 fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan dan makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar 3 unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju.
Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan. Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur telah dicanangkan. Investasi dan ekosistem yang mendukung dalam riset dan inovasi adalah kunci untuk mencapai visi tersebut. Sembilan fokus riset telah ditetapkan. 49 produk inovatif telah direncanakan guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia from resource-based economy to innovation-based economy. Dengan daya saing manufaktur dan jasa modern mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Inovasi diperlukan agar sebuah bangsa senantiasa berkembang. Perkara inovasi bukan hanya soal hasil riset, melainkan membawanya ke dunia industri. Diperlukan banyak terobosan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bagaimana hasil riset tersebut diwujudkan, hingga bagaimana inovasi tersebut bisa memberi nilai tambah bagi pelaku industri. Itulah sebabnya, kemampuan menguasai pasar dan jaringan distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan produk inovasi. Sinergi antara akademisi, pebisnis, pemerintah merupakan bagian penting sebuah strategi hilirisasi inovasi pembangun ekonomi bangsa. Bekerja dalam sinergi dengan strategi yang dibangun Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kunci utama. Tertuang dalam prioritas riset nasional 2020-2024, inovasi berlandaskan riset yang terfokus dengan kolaborasi antar tiga unsur triple helix dapat mendorong inovasi yang berdaya saing dan membentuk SDM iptek unggul. Karena integrasi riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Mobilitas tinggi, kebutuhan yang meningkat, lahirkan percepatan teknologi untuk kemudahan manusia di setiap detik dan langkah beraktivitas. Tingginya standar kompetensi, kualifikasi, dan kualitas sumber daya manusia membuat penguasaan iptek menjadi kunci utama dalam era percepatan.